तो हेलो गाइस आमे आमे जाउछु शिव पाखु मते नळिबाकु गमान मु बाकु दे तोपे मरणी तारे मते ओ देखि बातु मु दे लिटे शिव मते को ना आज हम जाउछु शिव पाखु पड़े जेमिले हेलो तो पर शिव को तोड़ी फाइनाली आम पहुँच गलु शिव पाखे आम उपरକୁ गले तथापि आम शिव पाखे अच्छु फाइनाली आम पहुँच गलु आम शिव पाखे पहुँच जाइचु देखी तो पार थे गाड़ी पहुँचिक आम देखुं सीधा आम जाऊँ आपन देखिपारे जाजपुर सब आम बड़ शिव शिव ठाकुर मूर्ति आम बनाई ये आम 3 जन सांग आसती आपको देखिए दूसरी पागल चौधुरा तलू ओह्लौंट हे ओह्ल पड़े आम ओह्लई पड़ू तो देखिपारे क्लाउड देख क्लाउड क्लाउड चेक कर शिव पाखे बुली सारा पर आसते फेर कौ जगह जैकेट परी देखे नहीं जाऊँ आम सहित परी सागर कंट्राक्टर रही आम नंबर हूँ 95550012 नंबर कंटाक्ट करेंगे आम चारिटा आप बुले बुले देखे आम सागर संपर्क आम जड़ित रही सब बात देखते आप जैकेट आस चाहते आम दायित्व आमको देखा आगे आम परी घर आम परी देखा आम परी कौट अच्छे ना परी आम खोजे नहीं जाऊँ सुनना परी परी उड़ी गला जाजपुर क्रिकेट परी के नहीं गला सतरे आम परी के नहीं पड़ी अरे भाई परी माने आमर आउ कोई झील के भावे आम ड्रीम बाइक अर्जन आपण परी पड़ी भाविला आड़ आउ कौन भावुँ आम परी गला आम से पिला अंदर पिला आम बहुत भल पिला भाई परी देखिए ना परी यही देखो परी परी देखिले आउ कौन देखिए कौन पेट्रोल पंप देखिए पेट्रोल हरिण देखिए जाजपुर टाउन तो हरिण अच्छे हरिण देखिए चल देखो बैक कैमरा सुना हरिण तो नुह कह लुहा हरिण ये देख हरिणी जैसे आम गोटे हरिणी पूरा मेडिकल देखी मेडिकल देखी मेडिकल जाइए मेडिकल जाइलु मेडिकल जो जीव मैंने आम कौन जय श्रीराम जाइलु मेडिकल बुली बालिक आइलु लोक पचारे कौड़े आस आम कहलु 6 नंबर रूम 6 ताला पेसेंट अच्छे बुली बाली बड़ बड़ रांड हरिण देखिए देख हरिण
देखि पहले हरी ना देखला हम सारा पल्सर ଆମେ ସାର୍ ନିଜେ ଭାଇ ଭାଇ ଏମିତି ଜଣ ଫାଟେ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଫାଟେ ଏଇଟା ତ ଭାଇ ଅଳ୍ପ ଉପରେ କଣ ଫୋନ ରେ ଟୁକିଆ ରେ ଫୋନ ରେ ଏ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ପଲ୍ସର ରହ ଭାଇ ସବୁ କରିବ କେବେ ମାନେ ରଡ୍ ଯୋଉ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ ନା ପଛରେ କାହିଁକି ନା ସେ ରଡ୍ ଯୋଉ ଆମ ଭଳିଆ କେବେ ଚଲେଇବନି ସବୁ କରିବ ଆମ ଭଳିଆ କେବେ ଚଲେଇବନି ଯଦି ଚଲେଇବେ ଭୋଗିବେ ଆପଣ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ବେଟିବ ଏଇ ମେଡିକାଲ ଦେଖ ହାय ହାୟ 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 କହିଦେଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିକି ପଳେଇଲା ବେଳା ଭଲ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଆମ ଆମେ କାଟିରେ ପାଇଦେଲୁ ଏଇଠି ଅଛୁ ଆମେ ଦୋକାନରେ ରହିବା ଏଇଠି ଆସିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ଥାର ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ଥାର ଆସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଏ ଆସ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଏ ନାହିଁ ଭାଇ ଶୁଣ ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପିଇବେ ବାଂଶାବାଲି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମରା ହେଇଛି ବ୍ୟାନର ତ ମରା ହେଇଛି ଆସିବେ ଏଇଠି ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ तो आम आसी सारे जूस भी मिलगला समस्त 3 जन बसगले फोन नहीं तथापि आम ठिया बरमटा कहीं खाने जान अलग शुण आम ये फ्रुट जूस पीलु पी सारा पर आम गोटे बड़ भूल करूँ ये आम डस्टबिन न पकई ग्लास तले पकईदे देख देखिले सॉरी रसी पी सारू ए लुहा आई आने जीव शुभमा देख ना मुआ लुहा आनी नहीं लुहा ना एमएल सर हाथ देखी गाइस आम जाऊे पन्नका लुगा आने को तो ये बाबू आम हाथ देखुन एमएलए बोट रे ठिया जाऊँ हाथ दिन देखो देखी जो काटिनी जो पन्नका पन्ना जो लगे पन्नकार जोटा लगे सहीटा को आम खोजुचु ए दुकान तो जानू कौन करिया चले जा घर को पलैया बापा आसिक नहीं जी पलैया छाड़ आम जी बाटर गला देखा गाड़ी पार्किंग होता गाड़ी एवं कढ़ा हीरो ए गाड़ी काटुँच हीरो हाथ देखते एमएलए ना कौन भाई बड़ लोक नुह आम जो गाड़ी अच्छे से आम जो गाड़ी से गाड़ी आडजस्ट करके तोप गाड़ी किए कहला नथला गाड़ी थी भाई मुझे भांगी दे गाड़ी थी आरुण भाई पे भांगी देकी पकई कबा ठेकान देखो आप सपोर्ट करें ये गोटे गाड़ी भी आम किपर बुलेट बुलेट जीटी हंटर आरुण फाइव जहाँ आप कह से भगवान सत कथा हंटर बहुत स्पीड चलती मुना आम सांग बहुत दिन सांग मुना देखा बुला 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 मुना हाँ हाँ कल पिला देखा कैंटीन कल पिला देखा कैंटीन कल पिला देखा किसी मारुना चिन्नी बना देगा चिन्नी बना जाइए बुलूल अरे देखिए आहरी परी आस वेट कर देखिए परी बुला 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 गाड़ी बुला देखिए परी परी
ଜାମୁରେ କପଡ଼ା ତାର ବାରି ଲପଡ଼ା କାହିଁକି ଗଲା କିଏ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଶାନ୍ତନୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ। ଲୁଣ୍ଡା ଲବ ପଳେଇଲା ଆମ କଲେଜ ଛକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଆମେ ଆଉ କୋଉ ବାଟେ ଯିବୁ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନୁ। ଆପଣ କହିବେ ଡାଣକୁ ଯିବୁ ନା ବାଁକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସିଧା ପଳେଇଲୁ ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇଲୁ ଯାହା ହଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏମିତି କଲେ ପାଖରେ ଯାହା ହଉ କରି ଦେଖ। ଆମର ରସଗୋଲା ଆମ ଗାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଲି ଆମ୍ବ ରସଗୋଲା ଆମର ଲିଡର କହ ଏ ବ୍ଲକ ବି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲିଡର ଯିଏ ଏଇ ପଛରେ ବସିଛି ଏଟା ତାରି ଫୋନ ଆମେ ବ୍ଲକ କରୁଛୁ। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ରାଣ୍ଡୁଆ ସିଏ ଆମକୁ କହୁଛି ରାଣ୍ଡୁ ହେଇକି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ବୋଲି। ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛି ଏମିତି ଯେ ଆମେ ନିଜ ରାଣ୍ଡୁଆ କରିଛୁ ଠିକ କହିଲା କେମିତିଆ ରାଣ୍ଡୁଆ ସେ ଭାବୁଛ। ଆରେ ହେ କାଟିଲା ତମ ବସରେ କିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ବସ ଅଢେଇ ହାତ ଗୁଜି ବସ ଆମେ କାଉ ଡାକୁନା ତାଙ୍କର ବସ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆରେ ଆମେ ଶୁଣ ଗାଇସ୍ ଶୁଣ ଆମେ ସିନା ଯିବୁ କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସିନା ଯିବୁ ଶୁଭମ ଘର କତିକି ଘର କତିରୁ ଫେରେ ଯିବୁ ଆମେ ଏଠିକି ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଶୁଭମ ଏଠି ଲଟକି ଚକରେ ଯିବ ରାଣ୍ଡୁଆମି କରିବ ରାଣ୍ଡୁଆମି କରିବ ପୂଜା ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଣ୍ଡୁଆମି ଆର ଗୋଟିଏ ମାଣ୍ଡୁ ନୁହନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସାରା ଝିଅ ଯେତିକି ସବୁ ଆରେ ମାଣ୍ଡୁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସବୁ ମାଇବ ମୋର କାହାକୁ କରିବି ପର କାହାକୁ କରିବୁନି ସେ ପର ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ପର ନୁହେଁ ପର ନୁହେଁ ଛୋର ସେଣ୍ଢଟେ ଦେଖ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ଯାଉ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଣ୍ଢଟେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏଠି ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଣ ଡ୍ରାଇଭର ନା କଣ ଲାଇସେନ୍ସ କଣ ଧରିକି ବାଡେଇଲେ ହବ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ହେଇବେ ଗାଈ ହେଇବେ ସେଣ୍ଢ ଗାଈ ଏଇ ଦେଖ ଲୋକଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କି ଗାଡ଼ି ଏଟା ତୁ ଗୋଟେ କି ଗାଡ଼ି ଏଟା ଆମର ଅଛି ଟାଟା ଟାଟା ଏକ୍ସ ଆସିଲା ଟାଟା କଣ ଏଟା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏଟା ଚାରି ଚକିଆ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନ ଆସି ମହିନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆଇଲା ମହେନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟାଜିକ୍ ସତ କଥା ଆଉ ଏଠି ତ ନଈ ଦେଖ ଆମ ନଈ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସମ୍ମାନ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏଇ ବନ୍ଦରରେ ଗୋଟେ ମା ଯାଉଥିଲେ ମା ଦେଖା ହେଲେ ଏଇ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ତ ବ୍ରେକ୍ ଧରୁନି ଭାଇ ଦେଖ ସମସ୍ତ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମା କହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷକୁ ବାପା କହିପାରିବ ସତ କଥା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀକି ମା କହିପାରିବ କାହିଁକିନା ସବୁ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେଉଛନ୍ତି ବାପା କହିପାରିବନି ସତ କଥା ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ଲୋକ ଦୁଇଟା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଆଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା ସ୍କୁଟି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ତ କ'ଣ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୋଟେ ବହୁସା ଓ ମା ଆମର ସାଇକେଲ ନେଇକି ମୁଁ ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ 10 15 ଦେଖ କଣଟା ଧରିଦେଲେ ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି କ'ଣ କରିମି କହିଲ ଟିକେ ଭାଇ ରହୁଛି ଏଉଠୁ ବ୍ଲଗ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଓମ୍ ଇଲେଭେନ ଓମ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ
ଦହିଆ ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଏଇ ଭैया ରାଣ୍ଡୁଆ ହେବେ। ରାଣ୍ଡୁଆର ପରିଣାମ ଆମ ସାଙ୍ଗେ। ରାଣ୍ଡୁଆର ପରିଣାମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚପଲ ମାଡ଼, ଚାପୁଡ଼ା, ଗୋଇଠା, ବିଧା। ଶଳା କ'ଣ କହିଲା?